Ancha Nikola ibanangani balonji ba ngumu mumiakulu ina miakujiba munda maditunga jakongu wa ba nkambwa jiba njikumbana jangumu mumokulu wa chuluba chikosu changumu. Kuteka mankenda muchumenga chikulu cha chensansa kumbusha buchafu bonsu ni kufingaja muntu ni muntu mumwaba wenda euki mujumumunena udi Felix Antoine Sekechilombo mufesha munena wampeta famakaya Jean-Pierre Kasongo Kabwike jitu kujamake lau nyefu mwikala mbaki jile ni tatu Daniel Bumba urumwikala nguve na mchumenga chikulu cha chensansa mu bwakuba leje lumunuluji mwikala nalu hapi bikala bitangela jilengela jachumenga chikulu cha chensansa. Kuluseka lwa manyema lushaka manyema wasenka chako jitu kujamake ladi kudibachu ito mnamfuanka ba muchina chufumino echibanga tamafangadika mukindu wakumbusha mukalenga kibungi mutanga urimikala nanko uvwa mulombo di wakala wachima mwenda wabukalenga wachina chufumino echi bachufuita jikumi ni basa tuwa jikumi ni banaye bafumu na sangileo kipa vikale baye kuifata mfumu wabu wakala munkwasa. Moyo bonsu bana ba mwena kongu na shaba bonsu badikala balonda mwakulu ni bakula mwakulu chuluba mundo maditunga je twetu na shambel faditunga ninyi kutula kuliseka lonzo bamika ya bukalenga ya Felix Antoine Sekechilombo mfumu mlombo retunga ya Kongo mwala bakula joba se jitu kuja makeladi nyevu mwikala muteka kumesa amuyuki mukalenga Daniel Bumba tatu Jean-Pierre Kasongo Kabwike ulimwikala na nkumupeshibwa mujimu wakumana mshindo wa kufingaja mankenda muchumenga chikulu cha chensansa chichikala chumwekani bukoye butompoko mumisesu mishishilangana ke bolukai mfumaditunga fanyi mayema na kuendakana kuliseka lwa chisalu chine na cha zando mu ngondo washa chifanyi meu yevumikala mukanga tamafanga dik bolwase wa munyi bimutonda bukoye bufita bunyi chikutaka cha mashini ni katwambi tukutuku mwaba wansu bolukai mfumaditunga umikala manga tamafanga dika ekwamba se mukalenga Jean-Pierre Kasongo kuju kumbana bakumuna mshindo wa kufingaja mankenda ni bulongama muchumenga chikulu cha chensansa kimulu jilumukala mbateka kuma esitu jamake ladi bokuba leja chijibu ni chabo kwenza bumujimu bionswebi mbwase mankenda bukalanga kanemu kakwenda munjila kanemu ka myaba ya jipani na bintu famwa ni maluka bukabu wa bulongama amuna mshindo kutekebwa mu chenzedi. Kuluseka lwa mbujimai mukasa oriental nishalumanya bwase bwivi bwa bitukutuku ni kushibeya bakanyemesha bantukutuku nyeu mbutompoko mumatuku adimikala fanshafa maifi mushalafani mau nsonga lumwa mu wachitenda uvumikala mushibeya ne bamunye ngachi tukutuku chenda bajela nachi hafika nji kunshinga kumbukila kuchumenga cha mbujimai ni Jean Marcel Kabengela urumikala kamuna kamba kubisanji bya kasherte twambilako chilumbu chankubilu wabantu ni bintu byabu nanga bakanyemesha ba bitukutuku urumikala wenzaka mushindukai muchumenga cha mbujimai. Bwivi mumbujimayi mbutompokomba bavobi bamunzu buni mubisalu walelu badi muinjila bendeshi bantukutuku mbayob bajiba banyenga ntukutuku meba wonsu kujibangonda ni bingoma mpila monji dituku dia mujimwa nguvena wa province ovumikala mujombo la mwandeu wambila bakubi babantu ni bintu byabo bwase benza mujimo wabo bimp jakula eji njifika fadi shibeya dia mwendeshi wantukutuku mukwabu uvo babikire ni Fiston Kamunga Chibangu mujina ijishala eji fameba akabundu mujitano mumeba iba mululu ekunyenga bumukwabu kanyemesha ntukutuku wenda munjila munena wa yinga pamwanda yeu bende shiba ntukutuku bavwa bajukila kulu ne chiji chabunyi ekunyanga bubintu ni kwenda munjila kufika ne kujibunda bafuchi shiba bitaji ba dejer kaor uma wakubalomboji ba bende shiba ntukutuku udi ubabikire ni chingomba mukenji bakwa bombikire ni vie mboso ekwele iji ukanjika mukojiu ni wambila bakanyemesha bonsu bwase muntu ne muntu ajikuba kumpala kwa kwingila bukubi bwambula mataji kumbukila kumbujimai Jean Marcel Kabengela. Twasikijila nyananyi Jean Marcel Kabengela kamuna kamba kubisanji bya kasherte muchimenga cha mbujimai ngumbuka mukasa orientana shako mbujimai inyakuma nyema bokulejo bwa senyeu jitu kujamake ladi bachu itamnonfanka bachina chufuminwechi bavubikala muchisangilu chabo chilombola kodi mulombodi chindonda ye ya kitatu Theodore
buleli uvumwe kale mukungu jabachuita munamfuanka bunyi buntundungenena bwakubambila chilumbu chikale chitangila mukanda jilenju muboisha kuti basungula babena ntanda balomba jumbuka ja mfumu wabo mukalenga Kibungi Mutanga Junior bachuita jikumini banayi kibavu muchina chisangilwechi jikumini basatu bita bish bambase mukalenga Kibungi kenu kumbana wa abalombola kabijina shibolo basenyeu balibikala bamubanda ni maluka buka bambase kena ukumbana bakulombola bachuita munamfuanka bamuchifumino echi cha Manyema nash ki mulu ijalu lufubinga ta mapangandika ekumbusha mfumu wabu wakala kadi balibikala batuleje se chilumbu chankubilu wabantu ni bintu byabo chichikala fa chumwe kachitompokomba kuluseka lwa Manyema nash muchimengechi cha Kindu. Mukwa mwanda muchimenga chikulu cha Chinsansa nushalo manyibwa se Adolphe Amisi Makutano ulimwikale chuita mnafuanka musungula kuseka lwa funa nyevu mwikale mwenza muyuki wakafumba ni benantanda baka musungula kuseka lwa selembao chena bolo cha muyikeu ncha kubaleja jishinga ja bena bukalenga na shaba jibikala batua Felix Antoine Sikechilombu nyama kumikolo bwa kushintulula jikulu ja munda mwaditunga Adolphe Amisi Makutano uvumwikala muleja bana bonso bakuseka lwa funa bubi bujibikala busanganyibwa mu mukanda wankonga myanda utujibikala nawo mpinjeo bivonanko nkuluseka lwa chipalu cha Lac Cité Verte kokweku nkuvwa bantu buntundu ningene na buula muchina chipalu echi bwa kumuna mushindo wa kuteleja muyuki uvumwekala mubalongolwela kode tatu Adolphe Amisi Makutano chifuita munamfuanka wa munda mwaditunga ni musungula wa kuluseka lwa jubuwa ja funa Adolphe Amisi Makutano kumpala kwa balimani bakaji bavikala bamwelela mikanda nyevu mwikala mubatu ajila muyuki udi mwikala utangila jishintulula ja jikulu ja munda mwaditunga jetu twetu ukuleni lusekeko mumana kufila tubingela tutuikala tusaka bena bukalenga bwakumuna mushindu wa kushintulula jina jikulu edi nyeu bena ntanda bonsu bakuluseka lwa selembao pamwani funa mujima bafubikala na nkwawo bakita bije bwase bidibimpa bwa jikulu ja munda mwaditunga bamuna mushindu wa kujishintulula byonso ebi mulwede lwa kumuna mushindu wa kupesha manema wonso abulombodi kodi mfumu bulombodi waditunga mupya mobi mulu ijalo kilo ambi kabidi bena ntanda bakuluseka lwa funa bwase mbimpa ni byakana bwa Felix Antoine Sikechilombu mfumu lombola tunga dia Kongo mungalata amuna mushindo wa kuyafaluka lukasa bwa kushintulula jina jikuluedi ne atungunuka ni jilombola ditunga dia bana bamwena Kongo bwalo bwasenyeu muyeya muri mwikalo mumweka moyi mulenga udi mwa kwenza se jitunga dia Kongo mungalata jitanta jiya kumpala mulu ijalo lukonkulu na lufulika lwela benantanda bakuluseka lwa funa bonso bwaseno jibita bisha bwa kushintulula jikulu ja munda mwaditungani benantanda bonso bita bini eyowa tudibita be bwa kushintulula jina jikuluedi Adolphe Amisi Makutano ulimwe kalaka bide mulombodi wa chisumbu cha ndongolwelo wa Ojefrem nyevu mwekale mwele twasikila to manza tenta kudi benantanda bonso bakuluseka lwafuna bafubika la bu la tenta muchufalwechi bakumna mushindo wa kuteleja muyuki ufumwekale mubatumina byonso ebi mpanyima pa matuku mulongolongo avumwekala muye kuluseka lwa matunga bakatenda mutoka muchadi ufumuye bakoye kujitangisha mu biji kuluseka lwa lukunga koku nushaka kumanya bwase nyeu tatu Samuel Bemba Kabuya ulimwekala mena wamanema muntu ufuenda mukunguja bakaji babalongeshi bwakwenza nabu muyuki fashisheni kuba peshe lufetu lwa jifutu jenda ja bumena byonso ebi mulidi lwase bakaji baba kajampemba bamuna mushindo wa kujambulisha nao ni lwina lufetuel mumyanda ya bungenda muyuke wufu mwekala mwenze kajituku jamakelele wajalumi wawu kuluseka lwa jubwa jabulo bajalukunga kokweku kufa bayina banza babalongeshi
ba mu komini yonsu di mikala yenza distrikte dia Lukunga batu ilangana kumpala kwa tatu Samuel Bemba Kabuya bokumuna mushindu wa kuyikilangana nenda habi bikala bitangile ntatu idi bikala basanganyi bwanayi pashishe ni ntatu idi baba yabu baka jampemba bikala basangani bwa nai tatu Samuel Bemba Kabuya mumana kutelesha jakula ja umoni umwa nyefu mwikala mubambile bimpani byakana bwase jifutu jenda jangondu isambo mbubulubulu ja mundimu wa bumena nyewo wajifeshe bobo bayina banzaba bobo muna mushindo wa kujambuluisha mumijimu mishilashilangana Samuel Bemba Kabuya mukenze che nzeje che kupichila kulumuno lwa Felix Antoine Sekechulombo mfumulombo lwa dia Kongo mwalata udimuswa bwase inabanza ekala muntu wa kuzanjika ne muntu wa kutemba kubantu baba bamana kubakula lupetwelo na shamafara bafika lebele twasikija to manza tenta kode mena wamanema muntu ye yake tatu Samuel Bemba Kabuya baleju bimponi byakana bwase bobo badifanyima efamena wamanema muntu nifanyima falumunu lwa Felix Antoine Sekechulombo mfumulombo lwa dia Kongo mwalata bwalbwase nyewu chenzeji chibika lebenze kudi tatu Samuel Bemba Kabuya banya nenda babunyi kabaina bikala bachenzanash nsangilweo ufumikala mujika ni tunkundulwila ni jelanka shiku diba yina banzaba ngumu mwakulu wa chiluba ya jiki kumpala kwa kushiyangana njinu fulisha chifuchikala bulani buchama bwa mina ngumwe kulisha bukoya ni kupanga jikubibwa jimpani jakane muchimenga chikulu cha chensansa ni kuteka bulonga mabwa chikutakashi cha mashini ni munyaba ya jipanyi na mankendi kalamu kimunjumu munena udi Felix Antoine Sekechulombo mufesha Jean-Pierre Kasongo Kabwika bwase amuna mushindo wa kukwata muchimenga chikulu cha chensanse mu kimulu ijalu lufumu kalamu bakijile jituku jamakeladi munsu bwenda mujumu yeya tatu Jean-Pierre Kasongo Kabwika ni Daniel Bumba bionso ebi mbwa kuba kwa takujichi ni kubambila chijibuibu ni chabwa kwenze bionso ebi mulu jilwase chimenga chikulu cha chensansa chilwata chilamba chifya chikala chimenga cha kutemba kubantu katika chimenga cha Bukoya nasha kulusekalwa manyema ngano ambeje bwase mukalenga kibungi mutanga junior kachena kabeje mulomboji wabachuta mnafuanka bakusekalwa manyema nasha jituku jamake ladi basungula babenantanda bavikala bakamumbusha munkwasa wenda bamubanda bwase kena ukumbana bokulombola nzubwewo wabasungula babenantanda ani bachuta mnafuanka nasha Jumwekala nwela twasikijila to manza tenta mbwantemini kala batuambika bokulonda ngumu mwakulu wa chiluba kafukela mwena bantu ni bintu anulama na tulambia tukabidi nushala biakana Télé 50, simplement congolais. Na matumia yetu kwamba uhali njema, karibu ya matangazo hii idhaa Kiswahili ya Tele 50 hapa ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba mkuu wa DRC Antoine Felix Chilombo amewapokea viongozi wa jiji la Kinshasa, mji mkuu wa DRC, juu ya swala la usalama na usafi haswa. Banani badingitoko za 4e Republique. Na huo spika wa baraza la huko Maniema, mpenda mtazamaji, ni kwamba huko Maniema amepotezewa imani na baraza la bunge ambalo linaendelea kujadili kesi yake. Na wakati huo rais wa China Xi Jinping ameendelea na ziara yake huko Korea Kaskazini, alikutana na rais Kim Jong Un.
Na ifuatao ni taarifa kamili ya habari. Matangazo yetu tuanzie kwa ikulu ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ameweza kupokea tume kutoka mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao amezungumzia mawili matatu juu ya maendeleo usalama wa jiji la Kinshasa. Kama mnavyoona kwenye video ni kwamba mawaziri pamoja na liwali na Generali Kasonga Kabwiki walikuwepo, ambao wamepewa adhma ya kurejesha mji wa Kinshasa katika usalama na usafi wake. Na huko Maniema alikuwa kiongozi wa baraza la bunge la huko Maniema ameweza kugatukwa kwenye madaraka yake, ikiwa ni pamoja na mtu huyo ambaye ni Daktari Kibungi Mutanga Junior, ambaye ameporomoshwa baada ya kura kupigiwa na baraza hilo sauti 13 dhidi ya 14 tu. Mmoja ndio aliweza kukubali abaki, lakini wengine 13 wakimtaka aondoshwe madarakani. Na juhudi za wabunge zimeendelea kuhikushwa na kuheshimika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mbunge ateuliwa katika jimbo la Lualaba Edi Ilunga Mbuyu akiweza kutuzwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la kiraia la Dynamique pour la Paix et le Développement likimwekusha. Na tumekutana naye muda mchache, tumemswali hiyo shukrani ameiona kivipi. Kupitia ONG Dynamique pour la Paix et le Développement, tulizania kazi yenye tunakia nafanya kati ya assemblée ni kwa napita bule, mais uko surpris kuona ke kuko batu walikuwa na observer de loin, bego na analyser mambo yote kazi tuko nafanya. C'est pourquoi leo tunashukuru sana kwa kupata hii brevet. Ce n'est pas hii brevet hivi tunaipata leo ni kusema tunakuya yulu sana au nini, non, c'est une façon ya kutuencourager pour que tuendelee ku servir population congolaise, population lualabaise, sababu si en tant que député bali tuchakula ni juu ya ku défendre ma intérêt ya population, et que leo hivi tunapata hii brevet ya mérite kupitia ONG Espoir pour la Paix et le Développement, inatupuse kabisa kubakia kwa ile njia, na tunaonyesha population yote ya Lualaba ke hatuwezi kuwa décevoir. Na kwa hiyo tunapikia accente autorité morale wetu excellence Marie-Thérèse Masuka Saini kwa encadrement yake, kwa vision ile anatukaburia, pia kwa parrain wangu politique honorable Jean-Marie Kasea kwa mafundisho yenye kwa tupatia depuis tungari vijana kabisa. Merci beaucoup. Na hii brevet tunaidédié ku population congolaise yote muzima, particulièrement ku population ya Lualaba, ili tu faire confiance ya kututuma ku Kinshasa juu ya kudefendre ma intérêt yapo. Asante sana Edi Ilunga Mbuyu kwa mbunge aliyetolewa kishindo katika maeneo ya Lualaba. Wakati huo swala mageuzi ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeendelea kuvuvumka na kuzungumziwa hapa na pale, New Sacre ikisema lazima mabadiliko ya katiba ifanyike, huku Hamisi Adolphe Makutano, kiongozi mkuu wa bodi ya OGFREM, akihamasisha raia wake waliompa kura wa hapa Kinshasa ambao wamempa imani DRC. Baada ya kurudi katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Adolphe Makutano ameanza tena shughuli za kisiasa na kuvutia Jumapili tarehe 7 2026 mwezi Juni kwenye uwanja wa Ziwa Lak katika maeneo ya Sitevet, wilaya ya Selembao. Mbele umati mkubwa uliotoka katika maeneo mbalimbali ya maeneo ya Funa, mbunge huyu aliteuliwa kishindo katika maeneo haya aliendesha asubuhi ya kisiasa iliyolenga swali la mabadiliko ya katiba, jambo linaloendelea kuchochea mjadala ndani ya jamii ya wanasiasa DRC. Katika hotuba yake, Hamisi Adolphe Makutano alifafanua sababu, changamoto na malengo mapya ya kuunga mkono mabadiliko ya katiba na maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Kwa nia ya kufundisha, aliwataka wananchi wajipatie mjadala huo wa kutafakari mageuzi ya kikatiba inayowezesha kubadilishana changamoto za kiusalama, za kisiasa na za uongozi utawala ambazo nchi inakabiliwa nazo. Hamisi Adolphe Makutano akifanya hivyo kwenye jukwaa hili la wananchi, mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa OGFREM ambaye hivi karibuni ameteuliwa tena na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisifu maendeleo yaliyopatikana chini ya uongozi wa kiongozi wa nchi
wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maonyesho haya ya uhamasishaji na thibitisha tena mara nyingine ushawishi wa Adolf Amis Makutano katika maeneo ya Selembao na mji wa Kinshasa, mji mkuu wa DRC, ambapo aliteuliwa kwa kishindo na hana kifani kulingana baadhi ya mashabiki wake. Naam, tukiwa tunabaki kwenye sekta ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko mrengo na muunga mkono Rais Felix Tshisekedi Tshilombo kisitiza kufanya mageuzi ya katiba mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini upinzani unazomea na kususia kabisa, unasema mageuzi hayatafanyika kamwe. Hivi leo tunampokea mmoja wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni mmoja wapo wa viongozi na msemaji wa chama cha MDVC chake Justin Mudekereza. Hivi leo kiongozi na msemaji wa chama hicho katika kanda na jimbo la Lualaba ikiwa ni pamoja na Charles Mutondo. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Ndio tuseme tunazungumzia hapa juu ya mageuzi ya katiba ambao serikali ya Tshisekedi imetaka ifanye mageuzi ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini nyinyi mnakataa mageuzi ya katiba ikiwa imeonyesha kwamba kuna vitu ambavyo lazima vibadilishwe? Antuka katiba yetu paka hivi shibe tutishagoyua katiba yetu ni katiba mzuri sana sana vraiment depuis que inchi yetu inakuwa inchi. Utaona ya kwamba ke ndani ya katiba munakuya machanisho ya makazi ya kwa chana. C'est-à-dire chef de l'État ula naitwa president mkubwa wa inchi anakuya pale bien sûr comme étant chef, mais aina yenjo anezi ku revoquer premier ministre. Kama unafuata bien alikuya eli mu même jour na bale tunaita ba députés nationaux, bale banaitwa kama ba représentants du peuple. Mais chef de l'État ye ashina représentant wa peuple, yana kwa ni représentant wa nation. Alors que banafanya en sorte que hii katiba inafanya en sorte selon ba constituant originel banasema ke hata kama isajia kusigner ordonnance présidentielle utaona kunakuya ile banaita mlugha ya kimombo contre-saint. C'est-à-dire ni katiba moja inafanya seke kushikuye ule ko wangufu kupita mwenzake. Du ile katiba ya hivi kama unaangalia hata paka mkatiba moya utakomprendre ke gouvernement aina yenjo responsable comme étant autorité budgétaire. Mais kunakuya bali banaitwa ba autorité budgétaire ni ba député. Chef de l'État kileko anezi ku destituer ku déchoir Assemblée nationale. Assemblée nationale moya ikaungana mu 3/4 beko capable ya kuangusha chef de l'État. Alors que banduku yetu aba beko mu camp adverse boba anapenda kufanya seke chef de l'État akuye sawa mfalme wa royaume ile wanaita mulopwe. Ça mulopwe. Ce qui n'est pas normal. Pire encore kama tunafuata banduku yetu ababana na akili sana. Banafia ku exhiber kutosha ile katiba ya mnonande. Pourtant ile katiba ya mnonande kama unafuata bien ni katiba moya ilishusha uwezo yote ya chef de l'État. Donc pouvoir yake yote ilienda mu ba député bali tunaita à l'époque baranzo baita ba commissaire na gouvernement. Alors tunaangalia ke banduku yetu abana na akili. Sirse njokule uta comprendre ke chama yetu ilifanya coalition na machama ingine ya opposition juu ya kulamusha ili nasema C64. Ndio C64 inakusema ina nia gani na maana gani C64 ikiwa watu wenyewe sakri wametosha vile C4? En tout cas swali nzuri. Unajua C4 C64 inasema ke Congolais wote anakuya pale juu ya kuampeshe ya tutasema je mlugha ya Swahili ya kusema ke tout Congolais mite isema mbe mlugha ya kimombo tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus, c'est-à-dire watu wale wanakutana juu ya kubamba pouvoir par la force ni kuitumikisha en violation ya katiba. Mnashikia pa ile point kama tena unaenda mu deuxième alinéa sema tentative yote, c'est-à-dire ata kutoucher sawa hivi banafia beaucoup toucher déjà inakuwa considéré comme violation. Muluga kimon peut-être ndio mines expliquer bien il ina signifié C60 il est 64 puisque 64 ndio soubassement ndio
musingi yetu shie article 64 jua kuempêcher aba bantu banafia kubeba pouvoir par la force, on peut dire ça. Ndio tuseme wewe unatokea Lualaba. Habari ya raia wa Lualaba, je, wanaunga mkono mageuzi ya katiba? En tout cas bongo sana banduku ya Lualaba aina majoritaire bale banasema ke banichika kugeuza katiba. D'ailleurs ba mingi ni bale banasema aipashi batushe katiba yetu. Puisque katiba yetu ndugu yangu ni katiba mzuri. Unajua aina katiba itampeshe wali wa jimbo kutumikia population. Aina katiba inampeshe itashindisha chef de l'etat kutumikia inchi, kutumikia population yake. Kama unaangalia leo ili tunaenda Lualaba c'est vrai kuko makazi kunafanyika, hatuwezi katala makazi inafanyika tel que leo ili kunakuwa aérogare, échangeur et autres, mais kile tukunaombako ni wali wa jimbo gouverneur wetu akuye konata ya kushuka materitoire. Leo tunakuwa na confusion, tunakuwa na tofauti entre maire de la ville makazi yake inafanyika wapi, bourgmestre makazi yake inafanyika wapi, puisque bote beko na bénéficier tunaita redevance minière. Tunakuya naangalia est-ce que ma secteur donc inakuwa sa ingiana njo kwa ile tukunaomba ta gouverneur wetu wa province ule banaita wa jimbo ya Lualaba engie vile na ma territoire, par exemple territoire ya Dilolo voire même tunaweza kusema batushe ko balabala ile inaitwa R39. Kama unafuata katiba yetu mu article 203 alinéa 1 na alinéa 21 uta comprendre que kuko ma route d'intérêt commun, intérêt national, ile banaweza kuifanya mu cadre concurrentiel. Surtout que kama tunaona ke banaweza kutumikia kule kunaweza kwa ma intérêt ya province tel que shi kwetu R39 iko na intérêt munene sana ya province, na wazia ya kwamba kama balabala ile banaitumika bantu mingi abasta d'intéresser même na politique, puisque itafanya ile banaita muluga kimombo ku désenclaver province. Donc bantu watakuwa na facilité uwezo ya kutoka Kolwezi mbio sana banenda Dilolo banarudia, donc itafacilité itaruhusu même banduku bengine kuikala ta mu fin fond ya province afin que balime ndio kusaidia jimbo. Asante sana Charles Muto. Ndio nikumbushe kwa ni msemaji wa chama cha MDVC chake Justin Mdekereza ukana Lualaba. Asante sana kujibu kwa aliko letu. En tout cas ni mie ndio minami pikia asante. Na tukiondoka hapa Kinshasa tutamie maeneo ya huko Korea Kaskazini kwamba rais wa China Xi Jinping na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un wamekutana Pyongyang juu ya maendeleo, ushirikiano na kisiasa ya kati ya mataifa haya mawili. Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na utamaduni, hatua inayofungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, uchumi na utamaduni katika mkutano wao mjini Pyongyang, hatua inayofungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Ziara Xi Jinping ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7. Amesema anataka kuyaendeleza uhusiano huo, huku viongozi wakikubaliana kuongeza mawasiliano ya ngazi za juu kati ya China na Korea. Kim Jong-un kwa upande wake ameahidi kuunga mkono Jamhuri ya China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Hata hivyo, wachambuzi wamesema ingawa pande zote hizo zitaonyesha ukaribu, China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na kiuchumi, huku Pyongyang ikisisitiza hadhi ya usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo, masuala mpango wa nyuklia ya Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo. Na rais wa Vatican huko Roma Papa Leo 14 na ziara yake huko Hispania, ambaye amekutana na baadhi ya raia huko, waumini wakimshangilia na kutoa radhi kwa unyanyasaji ambayo umeendelea katika kanda hilo.
Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 amekutana na manusura sita unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na makasisi ya mjini Madrid na kuahidi kuzingatia pendekezo yao kuhusu jinsi kanisa inavyoweza kuboresha majibu yake kwa kashfa hiyo. Vatican imesema mkutano huo ulidumu takribani saa moja na uliwaleta pamoja manusura waliotoa ushuhuda wao pamoja na pendekezo ya mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Nchini Hispania, kashfa ya unyanyasaji wa makasisi imeibua mjadala mkubwa baada ya ripoti mbalimbali kuonyesha uwezekano wa maelfu ya waathirika, huku kanisa likikiri uwepo wa mamia ya wahusika tangu mwaka wa 1945. Papa Leo 14 amesisitiza umuhimu wa kusikiliza waathirika, haki, fidia na ulinzi bora, akisema kanisa Katoliki linapaswa kuwa mahali salama na uponyaji wa faraja. Hata hivyo, baadhi ya makundi walioathirika wamelalamikia kutengwa katika mkutano huo, huku Vatican ikisisitiza kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya ngazi mbalimbali nchini humo. Na taarifa inaweka nanga kwa matangazo yetu ya jioni hivi leo. Hapa tena zopewa uzito wa juu. Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Chilombo amewapokea viongozi wa mji wa Kinshasa juu ya kutathmini na kuzungumzia juu ya swala la usafi na mazingira. Na rais wa China Xi Jinping ameendelea ziara yake nchini Korea Kaskazini katika mji wa Pyongyang ambapo amekutana na Rais Kim Jong Un. Mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa masuala ziada na watakia kila heri, mimi naitwa Rodrigue Mumbere Butala. Télé 50, simplement congolais. Kokele ambote batata ba mama ntangu mefwa na samu na kupesa beno manaka ya yinda bantonga ndinga ya Kikongo. Na inda bantangu na beto kokele kilumbu ya bubu ya yitokeza bana kutubila dikanu ya ibaka makana kilumbu ya mazono na mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yikwizaka na kutula dimvuka ya makesa na kisalu ya kutula bunkete mpi bwela pijeka kulandila nzetolo ya mbote ya baditoma na kati ya mbanza kimfumu Kinshasa. Mpitokeza bana kutubila mutindo ya yintwa disi ya yinzo ya kinzonze kizunga ya Manyema mikwiza na kukatusama. Mpitba ntangu nganda ndoto Kongo Democratic na tabeto na inti ya Nigeria wakitoweza bana kutubila mamitala bombeni ya dimbuka ya Boko Haram ya mikwiza na kubika bantu difunda mosi ya mvimba ya kwiza kuvanda bankangami na kizungidila ya Borno. Kokile ambote na benyoso bilandi ya bifikula ya Tele 50 ngwizulu ya mbote na manaka indabantsong na ndinga ya Kikongo bika tozibula ya una lukutakanu ya Ivwanda kana kilumbu ya mazono awana mbanza kimfumo Kinshasa mingi kuna na ndambu ya site ya Oya wapkisika mfumo ya Inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Vwanda kana bantu wa disi mingi ya mbanza kimfumo Kinshasa na katina ba nguvulu mbota Daniel Bumba pibola pijeka lieutenant general mbota Kasongo Kabwit lukutakanu ya Vwanda mingi samuna kutubila mambo metala mbanza kimfumo ya Toto Kongo Democratic Kinshasa na mambo metala kubatina mayankangu bola pijaka bunkete mfumo ya Inti Felix Antoine Tshilombo kwizaka na kubaka dikanu ya kutula mbuta dikesa Kasongo Kabwit na mambo metala kulandila ma ya kutula ma ya bunkete na kati ya mbanza kimfumo Kinshasa pibola pijaka kusaliti nzetu labadito makwiza na kuluta na mutime fona kanampi kupatila ma ya ankangu ya wina ikele mambo ya kuiza kutubama lukutakanu ya Ivwanda kana kilumbu ya mazono na kati ya mfumo ya Inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bantu watisi ya mbanza kimfumo Kinshasa. Mutinto tubakayo na bukufia bantsangu na kizunga ya Manyema na kilumbu ya mazona kati ya inzo kinzonzi ya kizunga ya u ya Manyema mambu kuizaka na kusalemeti bantu bidi yankangu ya kizunga ya kuiza na kubakadika nu ya kukatusa ntwa disi ya kizunga vekasi ntwa disi ya inzo ya kinzonzi ya kizunga ya Manyema na kumbu ya Junior Molenga binofaze beti bakuiza kukutisila yandi minkanda ya bakebukila ka petition samuna kulomba kukatusama na yandi bakuiza kana kutubeti
Mbuta Junior Mulenga yevonda kantwa disi ya inzo kinzonzi ya Maniema vonda kusala mambo na mutimi fona kanave pi ntwa dusulu na yandi vonda ka ya yimbi ya wina kilumbu ya mazono bantsolo kuiza kana kusalema pi ba antubidi ankangu ya Maniema monaka mbote kukatusa yandi na ntwa dusulu ya inzo kinzonzi ya Kizunga ya Maniema. Na kilumbu ya mazono Mbuta misi makutano vwandaka na lukutakano mosi ya mfunu na nkangu ya ikuiza kupona yandi na ndambu ya funa wapikisika ya ikuiza kusangisa mafunda ya bantu na ndambu ya funa samu na kutubila bau pikukoma chonso mingi mingi na mametala kusoba ya buku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki. Na Maniema na yandi kuvuanda na nganda inti samu na mambu ya mavimpi Mbuta misi makutano nunga kusadisa lukutakanu mosi ya nene pia ngolo na kilumbu ya lumingo mekatwa kolota na kisika bakebo kilaka Lac de la Cité Verte kuna na komini ya Selembawu awanambanza kimfumu Kinshasa wapikisika amisi makutano kwenda kalokola ntubidi ya nkangu ya funa na ntuwala ya mafunda ya bantu ekatuka kanabisika nyonso ya kizungidila ya funa ntubidi ya nkangu amisi makutano tubila kama metala kusoba ya boku ya misiku ya inti topia bakibokila kan lupoto constitution lokola longise ntubidi ya nkangu ya funa amisi makutano sansula kankangu mbote mbote mambu ya ikina kulomba iti boku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki zabana kusoba pitadisa kabawo makano ya yikele na Maniema ya ngindo pidikano ya kusobisa boku ya misiku ya ntoto Kongo Demokratiki samuna kusaleti mambote ya nkangu pienti ya mvimba kwiza na kumonikama ankangu zibula kama kutu pibakusaka mambu nyonso ya ibimaka na inua ya Mbuta amisi makutano na jambo metala kusoba ya buku ya misiku pi na mutindu yayi mfumu yenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kina kwiza na kuntwadisa inti Kongo Demokratiki samu na kusaleti ndemba makwiza na kuvutuka pibula pijaka ntombo solo ya kereka kwiza na kumonika na lukutakanu ya upikaka Mbuta amisi makutano Adolphe zabaka na kuvutula matondo na tatanzambi na mutindu yayi mfumu yenti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zabaka na kubakadikano bilumekato kuluta ya kubika topukutatamisa yandi na kati ya dimvuka ntwadu solo ya OGFREM. Bezubila ntumwa Mbuta Samuel Mbemba Kabuya ya ikele ntumwa kitala kamambu ya luve ya bantu na kilumbu ya lumingo ya mekatoa kolota yandi vwandaka na lukutakano mosi ya mfunu na nkangu ya lukunga na mutindu ya yi yanke kuizaka mpiku vwanda mfumu veka si mtu mingi mingi ya bakibu kila kantubidi ya nkangu ya lukunga yanke kuizaka kuvwanda kintuadi na bakento ya balungisi ya kizungidila ya lukunga na banza kimfumo Kinshasa yankuizaka kutadisa bumosi na yandi na bau pi mingi diambu ya mfuno yandikuizaka na kupesa bau difuti na yandi ya bangonda nsambanu ya mvimba samu na kusadisa bau mingi na bakakarankani ya ruzingu ya yi balenda kukutana ya utopia kevwandaka na yawo na mutindu yawo Mbuta Samuel Mbemba Kabuya mekuiza jaka na kumonisa bumosi na yandi pikuvwana na yandi kintuadi na kangu ya lukunga. Beto tubila mambu ya mavimpi kimbevo ye Ebola kena kuiza na kutatamana kuvuanda ntisi samu na ntoto Kongo Demokratiki pia ukena kuiza na kuzaka misa badimvuka mingi ya kitalaka mambu ya mavimpi na nganda ntoto Kongo Demokratiki mingi badimvuka ya Amerika. Anantangu ya imbura madadi ya ntoto Kongo Demokratiki kina kunua na mvita samu na kukuke kimbevo ya Ebola badimvuka mingi ya mambu ya mavimpi ya bainti ya banzenza mingi ya Amerika eke na kubanga pikele na uonga eti kimbevo ya Ebola muanga na jaka mingi kana makano ya kubatila ankangu topi ya kunuanisa kimbevo ya uo mikuiza na kubaka mave mambu ya ikele na kumonika mana esi ya ntoto Kongo Demokratiki na emetala kimbevo ya Ebola ikeleti bisika topi balupitalo ya yike yamba kabambevo Ebola kina kubwelama ajambu ya yike kina kuiza na kutadiseti kimbevo ya uo ya Ebola kina kuiza na kutambakana na bantu mingi na isi ya ntoto Kongo Demokratiki. Amosi ya makano ya yibantu wa disi ya ntoto Kongo Demokratiki bakaka samu na kusaleti Ebola muanganave na kati
ya bisika ya yamekwiza kubakama ikele ya kupekisa banzetolo yankaka ya bampepo na kati ya kizunga ya Ituri ya ikele kizunga ya ikena bambevo mingi ya Ebola bakaka jakadika noeti ya kuzabisa na nkango mambo ya bafwechi kusala samu na kwikidi kutani na ntwala kimbevo ya ya imbi piwelomba na bawu ya kukwenda na kinzunzu na lupita lu ya mpembeni kana mtu mosi mekwiza na kutadisama topi kumonika na bima ya kekwizaka na kutadisa kubanda ya kimbevo ya Ebola binofeti kuzabeti na mtoto Kongo Demokratiki kubanda basabala kimbevo ya Ebola kwizaka na kuvutuka jaka na mutindu ya ngolo pe tina kilombo ya bubu ya mangwele mekwiza na kubaka manteteve samo na kimbevo ya Ebola kasi mbura mataji ya mtoto Kongo Demokratiki mebikana maboko kukanga mave mambo kina kwiza na kusalema samu na kunanisa kimbevo ya imbi pidiaka kuzaba na kutanina nkango na ntwala ya kimbevo ya Petotubila ntoto ya Nigeria wapikisika mambo ya bankindu pidibola pijaka ya bumbe nikevuandaka mingi ya mambo meta dimvuka ya Boko Haram Belfort Zabetin na kilumbu ya mazono dimvuka ya okuizaka na kubika banka ngami difunda mosi ya mvimba ya bantu evuandaka na maboko na bau dimvuka Boko Haram kuizaka na kubika baonda maboko ya bantu edisi ntoto ya Nigeria mingi na kizungidila na kumbu ya Borno. Na ntoto ya Nigeria mingi na kati ya kizungidila ya bamboke na nkumbu ya Borno abantu ya dimvuka ya bombeni na nkumbu ya Boko Haram kekwizaka kusala mambo ya kekwiza kuzangisa nkango ndembama na kilomeka twa kolota mambo kwizaka na kusala emiti dimvuka ya bombeni ya Boko Haram kwiza na kubika abantu difunda mosi ya mvimba ya kwizaka na kuvuanda na bolokoto pia kukangama na maboko ya dimvuka ya Boko Haram na ntwala ya bantu wadisi ya kizungidila ya Borno kuna na kati ya ntoto ya Nigeria kwizaka na kutadisama abantu ya kwizaka na kubikama na bolokoto pina maboko ya dimvuka ya bambeni ya Boko Haram yani oskina kwizana kutadisa mutindu ya ndambo ya ntoto ya Nigeria kevuandaka na mambo ya bombeni ya dimvuka ya Boko Haram pimutindu ya mbura matadi ya nti ya ukina kwiza na kusala nyonso mefana kana samu na kusaleti mambo kwiza na kuvutoka na mulongo pibantu nyonso ya dimvuka ya bombeni ya Boko Haram kwiza kana kukanga kwiza na kuvutukila luve na bawo kasi ya impi nyonso mikwiza na kumoni seveti ndemba matopi kutuba maendinga mosi mikwiza na kusalema na kati ya ntoto ya Nigeria na ntwala dimvuka bombeni ya Boko Haram mambo ya bankindu kwiza kana kutatamana pindemba na ndambo mosi ya ntoto ya Nigeria kekwizaka kuvuanda ve pibantu ekwiza kufwa nkoso ekilumbu Mutinu bemba kusaiya uya kele bantsangu ya ntoto ya Nigeria ndemekwiza na kusukisa manaka inda bantsangu na ndinga ya Kikongo ya kukila kilumbu ya bubu ya yikasi samu na bino nyonso ya bakaka beto na nzila bikatovutukila bukufya bantsangu. Ainda bantsangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu ya yi tomeza bana kutubila mingi bantsangu ya metala mfumu ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mutindu ya kwiza kubaka dikanu na kilumbu ya mazono ya kutuli dimvuka mosi ya makesa ya nkentwa disama na mbuta dikesa kasongo kabwiti samu na kutula bungete na kati ya mbanza kimfumu ya Toto Kongo Democratic. Na bantsangu metala bizunga tutubila kizunga ya Manyema wapkisika bantubidi yankangu ya kizunga ya ukwiza kubaka dikanu na kilumbu ya mazono ya kukatula antwa disenzo ya kinzonzi ya kizunga ya Manyema mbuta jinyo mulinga ikeledi ya kave antwa disenzo ya kinzonzi ya kizunga ya Manyema wamekwiza na kutubeti ya ndivuandaka kulenda veku antwa disenzo ya kinzonzi ya kizunga yao na muchindu ya kufanakana. Bantsangu na beto na takabeto pina ntoto ya Nigeria mambo ya Boko Haram tadila maka na mutindu na indana ya uchonso bula maka mingi na mutindu ya idimvuka ya Boko Haram kuizaka na kubaka dikanu ya kilumbu ya mazono ya kubika banka ngami difunda mosi ya mvimba ya bantu kuna kizungidila ya Borno na kati ya ntoto ya Nigeria. Yabanda kese mingi samu na muna kuvanda kintu na beno akokila kilumbu ya bubu ya yisamu na kupesa beno yinda bantsangu na ndinga ya Kikongo na ntwala ya bifikula ya Tele 50 muna beno tumeza banukutana kilumbu yambazika na tata nzambe mezola ya ukazi samu na beno bikana mbote na kulandaka manaka ya Tele 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.